aussi une représentation ici de la Chambre de commerce française, représentée par Patrick Simon, que vous devez contacter pour adhérer à nos concours en France. En France, actuellement, moi je suis spécialiste en entrepreneuriat et j'ai beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat artisanal. Donc là, je prends un peu ma casquette française, pas tunisienne, mais pour moi c'est pareil, la Tunisie et le Maroc. On a beaucoup de forums, on a beaucoup de colloques, on fait beaucoup d'actions sur l'artisanat. Sachez que l'artisanat, c'est la première entreprise de France qui est la plus méconnue. Donc on fait beaucoup de travail sur notre artisanat française. On a une volonté de marier l'artisanat française avec l'artisanat du monde. Entre autres l'artisanat du Maroc, l'artisanat de la Tunisie, ainsi de suite. Donc on fait des choses, nous ne pouvons pas les communiquer localement, ici, mais on est en relation avec vos élus, avec des représentations. On a aussi des sites, on a aussi des étudiants marocains qui sont chez nous en France, avec qui on travaille aussi individuellement pour un peu préparer leur retour, monter des projets, quel que soit en France, en partenariat avec la France et la Tunisie, la France et le Maroc. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train de se monter, qui existent depuis un moment. Mais individuellement, vous ne pouvez pas les faire. Donc allez sur les sites, Internet, il y a beaucoup de choses sur Internet. Aujourd'hui, je vois les jeunes, même à Clatmagona, avec des iPhones, des smartphones, ainsi de suite. Je suis agréablement surprise et aussi un peu déçue. Parce que si on reste sur la technologie dans l'apparence et qu'on n'utilise pas à bon escient, là on n'évolue pas. D'accord? On n'évolue pas. Donc il faut aller aussi sur l'utilisation d'Internet. Ayez toujours le courage et la volonté d'envoyer des mails sur la Chambre d'artisanat et de métier, sur la région, les régions aussi en France, sur participer au concours, même par des mails spontanés. Sachez que derrière les mails, il y a des personnes, il y a des personnes sensibles et qui peuvent vous répondre. D'accord? Donc, à mon avis, à mon sens, le point d'accès, c'est les concours. Après, on est là pour vous mettre aussi en relation. Alors, profitez de cette organisation qui nous a permis d'être là et puis de vous mettre en relation avec d'autres acteurs. Sachez qu'en même temps, il n'y a pas que, que les partenariats franco-marocains, il y a des partenariats qui peuvent être faits, faits avec l'espagnol, avec l'Espagne, avec le fonds espagnol que j'ai présenté tout à l'heure, avec aussi l'Angleterre, qui s'intéressent aussi à l'artisanat. Alors les États-Unis, comme il a dit M. Jalel, c'est un peu plus compliqué parce que pour eux, le Maroc, on ne sait pas où ça existe. Pour vous rassurer, la France n'existe pas pour les Américains, sauf Paris existe. Donc la France, c'est Paris. Donc voilà. Mais par contre, sur l'Europe proche, vous pouvez avoir des modes d'accès pour valoriser vos projets. Merci madame. J'espère que j'ai pas... سي جلال لك الكلمة. شكرا سيدي. غادي نقولها بالزربة. هادشي كامل اللي هضرنا عليه اليوم ولا البارح يمكن لنا نوصلوا ليه. أنا بغيت غير نتيق بأنه يمكن. Tout est possible. Ça dépend d'une seule chose, de notre volonté. واش بغينا, est-ce qu'on le veut, oui ou non. Si on le veut, on le fera. Parce que alhamdoulilah كلشي كاين. كنتاسف ملي كنسمع الناس كيقولوا لا هادشي راه ما خدامش وهذا راه ماشي فيستيفال خصكم تسميوه غير موسم. غير موسم كما قال السيد قبيله راه موسم ماشي صغيور. الموسم كلمه مهمه كبيره عندها التراث ديالها ولكن ما غيفهموها لناش الناس ميريكان. تقول له الموسم غايقول لك باش كتهضر. فيستيفال معروفه في العالم كامل. هادو غير شويه الماركتينغ غير شويه. حاجه واحده اللي بغيت هو نثقوا كاملين اليد في اليد ان هادشي ممكن. خصنا نشجعوا الناس اللي خدموا في هذا الفيستيفال. جنود الخفاء راه كاين بزاف ديال الناس هنا ما هضروش ما عرفناش سمياتهم ما قالوا حتى حاجه. انا رئيس جيت وجلست هنا وبديت كنهضر في هذا الميكرو راه ما درتش والو تقريبا. راه الناس راهم اللي خدموا. كنبغي نشجعهم ونصفق عليهم. التشجيع ديالنا فابور ولكن يقدر يخلق عجائب كبيره. هذا هو اللي كنطلب منكم وشكرا. شكرا سي جلال. أستاذ شوقي لك الكلمة. أولا الأستاذ باحو دائما كما قلت أن هناك علاقة وطيدة بين المصطلحات واللغة.
عندما يكون هناك اضطراب في اللغة, qu'il y a un désordre de la communication, quel qu'on soit linguistique, cela veut dire c'est un trouble mental, c'est un désordre. Alors, en ce qui concerne le mot festival, le musée ou le mawsima ou le mahrajan, أنا أقول بأن ترجمة فestival إلى المهرجان خطأ, لأن كلمة مهرجان كلمة أرامية تركية قديمة, وكلمة فيستيفال فيشتيسيوس فت فيشتاش اللي هي الفيشتا. اوكي, هذه المصطلح كلمة الموسم غالبا ما تكون في اللغة اللاتينية الإغريقية القديمة. C'est un terme qui a été utilisé pour désigner les rites religieux. Ça, c'est le muséum. مع تطور الزمان أصبحت الكلمات تمشي بها إلى الآثار والأماكن, ولكن من بعد ما يسمى ب la linguistique fonctionnelle. Cela veut dire c'est une science qui a pour but l'étude des termes selon les périodes, quelles qu'en soient ces périodes historiques, pour l'appliquer sur la culture actuelle. Alors, pour faire يعني باش نديرو هذا فيستيفال هذا مهرجان, non, أنا تنبغي لو تيرم براغماتيك فين حنا واصلين, اشنو كنديرو, اشنو كنستنتجو. السباحو اساسا دار واحد العمل مهم في يمكون, وهو مهرجان السينمائي للطفل. واش المهرجان اللي سميتها السي ياك شنو سماه؟ ملتقى. ولا مزيان, هذا الملتقى سي تيرم كاين موجود, برافو عليك. ولكن il y a dans la culture américaine actuelle et dans la culture de la Méditerranée, les rivages de la... أن عندنا واحد لو تيرم كنسميوه step by step culture. step by step culture. باريس ما عمرها تصوبت في نهار واحد السي الاستاذ بحو. احنا الحمد لله انا كنعتبر بجهود السيد عامل الجلاله على اقليمتين غير والمرافقين والمجلس الاقليمي وكل هذه المجهودات كلهم اللي قاموا بها من الناس, راه درنا السباحه une mutation. Quand j'ai utilisé le mot mutation, je l'ai utilisé biologiquement et selon darwinisme, le darwinien, d'accord? Attention, ce n'est pas avec des concepts darwinistes qui sont déjà détassés historiquement, mais de toute façon, راه كونوا متيقن بأننا الحمد لله راه غادي نسبحوا. هذا راه ماشي نقد للأستاذ لأن الصديق ديالنا, ولكن على كل حال هكذا لي بسيكولوج. De toute façon, je reviendrai à la question. Donc cela veut dire يعني انا كنبغي الفكر براغماتيزم. انت دكتور عالج لي هذه الحاله واستعمل المنهاج, انت فلاح هكا يلزمت نخطف البهايم, يعني فوالا لا شارو, voilà je sais pas l'atelier de la charrue, je sais pas comment dirais-je, le soc etc. alors علاش هذا بالنسبه للاستاذ اللي تيقول بانها المراه مقهوره وانها تستغل, لا بالعكس, خصنا نعرفوا احنا ولاد المنطقه, وماشي انا تنقول المنطقه ريجيوناليست, رانا مغرب وكنا مغاربه, انتم كتعرفوا بان هناك لي ريكولت ريجيونال في شاك ريجيون. غادي نشوفوا الناس اللي كيحيدوا الزعفران وكيحيدوا هذاك الشيء ديال المكناسه سميتو هذاك الاحمر السوغيز ولا ما نعرف شنو, الناس راه كيفرحوا. وخصنا نعرفوا بان هذه الاوقات هذه راه كتجي في الاوقات ديال الربيع. الا كنت جيت في اللياليه داك الليل اللي فيها البرد والناس مقلقين, ما كان ما يتصرف ما والو, ما كتلاقى غير مع البرد في الجنان. كيجي فصل الربيع كل بنت كتفرح, كيجي العطار الدوار تيبيع. راه لي زونتروبولوج سون اكطويل معنا الاساتذه الحمد لله, راه خصنا نعرفوا بانه كاينين غولاسيون ثاني بين لونتروبولوجي والعمل. راه الانسان, راه العيالات هنا ماشي مكرفسين ماشي مزيرين, انما خصنا نشركوهم, ماشي نقولوا راه مقموعين ولا نستغل. ليس هناك استغلالا للمراه في هذا البلد, وان المراه غادي تقول لي بان هناك جهل, وي, هناك عدم تمدرس, وي, وهناك ينقطع عن التمدرس الجامعي, وي, ولكن باش نقول راه ملي كتمشي للورد راه ما ارتكسغ اللورد اللي يحلى وجوني يقيس غير على نوزلاني وتيكلت والو كران والو. دانت فرحات تيقولوا اللورد تاكن من الزيت لا غوري 62 عام غوري لان, وكنمشيو للورد وسون تري هيغو de la récolter et de la cuire. Ce n'est pas la récolte, de la cuire, d'accord? Donc ليس هناك استغلال للمرأة, وإنما يجب إشراك المرأة في la rentabilité. يتشري ليها حوايج ونمشيو نزوروا بها أماكن وتمشي. شكرا أستاذ شوقي, شكرا, وشكرا لكل المتدخلين الأساتذة الأجلاء, وشكرا للحضور الكريم على صبركم وسعة صدركم.
ونتمنى ونتلاقاو ان شاء الله في مناسبات وان شاء الله باللي موسم الورود سيكون على لائحه التراث العالمي اللامادي. شكرا مره اخرى.